अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पर पीटीआई और ताकतवर इदारे भी आमने सामने आ गए हैं। पीटीआई की जानिब से एक इल्ज़ाम तराशी जो की जा रही है सोशल मीडिया पे, या इशारे भी इमरान खान की जानिब से जो किए जा रहे हैं, उसके बाद डीजी आईएसपीआर और डीजी आईएसआई दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की वजाहत की है। और डीजीआईएसआई ने कहा है कि जब झूठ की वजह से फसाद और फितना पैदा होने लगे तो फिर सच को सामने आना चाहिए। इसीलिए डीजीआईएसपीआर जब से लगे हैं, डीजीआईएसआई जनरल नदीम, तब से उन्होंने कोई बयानबाजी या उनका कोई मीडिया कोई तशहीर हमने नहीं देखी, किसी ने भी नहीं देखी, आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी। और उन्होंने आज कहा भी है कि मैंने मना किया हुआ है कि मेरी तशहीर न की जाए, लेकिन आज मैं अपने लिए नहीं, इदारे के लिए बोलने आया हूं और मैं सच बोलूंगा। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से मैं आपको शेयर कर देता हूं। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि जी साइफर और अरशद शरीफ के हवाले से जुड़े वाकयात की तह तक पहुंचना जरूरी है ताकि कौम सच जान सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अरशद शरीफ की वफात और उससे जुड़े हालात व वाकयात से मुतल्लिक है। अरशद शरीफ पाकिस्तान की सहाफत का आइकन थे। वो एक फौजी के बेटे, एक शहीद के भाई थे। दुख तकलीफ की इस घड़ी में हम सब उनके लवाहिकीन के साथ बराबर के शरीक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि जी साइफर और अरशद शरीफ के हवाले से जुड़े वाकयात की तह तक पहुंचना ज़रूरी है ताकि कौम सच जान सके। साइफर से मुतल्लिक कई हकायक मंजर आम पर आ गए हैं। आईएसआई के साइफर से मुतल्लिक फाइंडिंग्स अवाम के सामने रखना चाहते थे, मगर उस वक़्त यानी पीटीआई की हुकूमत, उस वक़्त की हुकूमत ने यानी पीटीआई की हुकूमत ने ऐसा न करने दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। 27 मार्च को जलसे में कागज़ का टुकड़ा लहराया गया। आर्मी चीफ ने 11 मार्च को साइफर से मुतल्लिक वज़ीर आज़म से जिक्र किया था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने साइफर पर कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने कहा, अच्छा जी, कहते हैं कि जी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से आर्मी चीफ पर भी इल्ज़ामात लगाए गए। झूठे बयानिए के ज़रिए माशरे में गैर मामूली अस्तराब की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई। अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सलमान इकबाल जो ARY के मालिक हैं, ओनर है, सलमान इकबाल ने चीफ एग्जीक्यूटिव को हिदायत की कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। थ्रेट अलर्ट का मकसद अरशद शरीफ को बाहर जाने पर मजबूर करना था। बार बार उन्हें बावर कराया जाता था कि उनकी जान को खतरा लाहक है। अरशद शरीफ को सिक्योरिटी थ्रेट वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर जारी किया गया। इस केस में बहुत से सवालात जवाब तलब हैं। अफसोसनाक वाक़े की शफाफ और गैर जानबदार तहकीकात ज़रूरी है। हमने हुकूमत से आला सतह की तहकीकात की दरख्वास्त कर दी है। आलमी इदारों की ज़रूरत हो तो उन्हें भी शामिल करना चाहिए। ARY न्यूज़ ने इदारों के खिलाफ रजीम चेंज का मखसूस एजेंडा परवान चढ़वाया। अरशद शरीफ की मौत पर झूठा बयानिया बनाया गया, लोगों को गुमराह किया गया। ARY के ओनर सलमान इकबाल को वापस लाकर उन्हें भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। ये DGISPR का मौक़िफ़ है। DGISI जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, वो कहते हैं कि जी उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने जब तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ तैयार थी और कामयाब होने के इम्कानात बढ़ गए थे, तो उस वक़्त इमरान खान ने आर्मी चीफ को पेशकश की थी कि आपको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए
ایکسٹینشن دیتے ہیں، توسیع دیتے ہیں مدت ملازمت میں، آپ یہ ناکام بنوائیں تحریک عدم اعتماد. یعنی DGISI کہتے ہیں کہ جی ہم نے غیر قانونی کام کرنے سے انکار کیا، اس لیے ہمیں جانور اور نیوٹرل اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. یہ اس لیے کیونکہ ہم نے غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا. DGISI جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم آگے کہتے ہیں کہ جی آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو ایکسٹینشن کیوں دی؟ عمران خان نے ایکسٹینشن دی تھی نا، ان کے دور میں ہوئی تھی، تو اگر غدار ہے تو ایکسٹینشن کیوں دی؟ DGISPR کے ہمراہ پریس کانفرنس میں DGISI کا کہنا تھا کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ کسی کو میر جعفر میر صادق کہنے کی مذمت کرنی چاہیے، اور بغیر شواہد کے الزامات کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. جبکہ نیوٹرل اور جانور کہنا اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی غداری کی ہے، بلکہ یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا ہے. DGISI کہتے ہیں کہ جی میری واضح پالیسی رہی ہے کہ میری تشہیر نہ کی جائے. آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں. جھوٹ سے فتنہ اور فساد کا خطرہ ہو تو سچ کا چپ رہنا نہیں بنتا. میں اپنے ادارے، جوانوں اور شہداء کا دفاع کرنے کے لیے سچ بولوں گا. ہمارے شہیدوں کا مذاق بنایا گیا، اس میں دو رائے نہیں کہ کسی کو میر جعفر میر صادق کہنے کی مذمت کرنی چاہیے، بغیر شواہد کے الزامات کی مذمت جتنی کی جائے وہ کم ہے. نیوٹرل اور جانور بھی یہ ہو گیا. اچھا جی آگے کہتے ہیں کہ جی بالخصوص اس سال مارچ میں ہم پر بہت پریشر ہے، مارچ سے ہم پر بہت پریشر ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ خود کو آئینی کردار تک محدود رکھنا ہے. جنرل باجوہ چاہتے تو اپنے آخری 6-7 مہینے سکون سے گزار سکتے تھے، لیکن جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا، ملک اور اداروں کے حق میں کیا. اچھا جی جنرل باجوہ اور ان کے بچوں پر غلیظ تنقید کی گئی. آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت تک کے لیے توسیع کی پیشکش کی گئی. یہ عمران خان کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے غیر معینہ مدت تک مدت ملازمت میں توسیع کی آفر کی تھی کہ تحریک عدم اعتماد میرے خلاف جو آئی ہے یا اپوزیشن جو لا رہی ہے تو وہ ناکام بنوائی جائے. پیشکش کی گئی. اگر آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو ماضی قریب میں ان کی تعریفوں کے پل کیوں باندھے گئے؟ اگر آپ کی نظر میں سپہ سالار غدار ہے تو اس کی مدت ملازمت میں توسیع کیوں دینا چاہتے تھے؟ اگر آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو آج بھی چھپ کر کے ان سے کیوں ملتے ہیں؟ خفیہ ملاقاتیں عمران خان کی یہ میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں. اچھا جی DGISI کا کہنا تھا کہ اس وقت جو حکومت وقت تھی جو توسیع کو قانونی طور پر دینے کی مجاز تھی، انہوں نے یہ پیشکش کی تھی. اس وقت یہ پیشکش اس لیے کی گئی کہ تحریک عدم اعتماد اپنے عروج پر تھی. ہمارا محاسبہ ضرور کریں لیکن پیمانہ رکھیں کہ میں ملک کے لیے درست کام کر رہا ہوں یا نہیں. DGISI کا مزید کہنا تھا کہ مارچ 2021 کے بعد کسی الیکشن میں فوج یا ISI کی مداخلت کا ثبوت ہے تو لائیں. جب DGISI بنا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے. یہ یعنی عمران خان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی طرف سے DGISI سے پوچھا گیا جب جنرل ندیم سے کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے، تو میں نے کہا کہ معاشی مسئلہ ہے نمبر 1. جس نے مجھ سے پوچھا اس کے نزدیک، جس نے میرے سے یہ سوال کیا، اس کے نزدیک پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ حزب اختلاف تھی. یعنی نمبر 1 مسئلہ تو ظاہر ہے عمران خان کے لیے کی نظر میں رہا ہے، تو اشارہ ان کی طرف ہی ہو سکتا ہے. DGISI نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے سابقہ حکومت نے آرمی چیف کو غیر معینہ مدت تک مدت ملازمت میں توسیع کا کہا تھا. اچھا جی ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو بیرونی خطرات یا عدم تحفظ سے خطرہ نہیں ہے. پاکستان کا دفاع اس لیے مضبوط ہے کہ اس کی ذمہ داری 22 کروڑ عوام نے لے رکھی ہے.
जनरल नदीम का मजीद कहना था कि जब आप नफरत और तकसीम की सियासत करते हैं तो उससे मुल्क में अदम इस्तेकाम आता है। पाकिस्तान नफरत की वजह से दो टुकड़े हुआ। सदर पाकिस्तान की जिन मुलाकातों का कहा जा रहा है वो मुलाकातें हुई और वो मुलाकातें मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। बिला ज़रूरत सच भी शर है। पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है। दोस्तों और दुश्मनों का फैसला करना मुंतखब हुकूमत का काम है, जबकि फ़ौज या इदारे का काम खुफिया मालूमात और राय देना है। पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरात या अदम तहफ़्फ़ुज़ से ख़तरा नहीं है। तो पाक फ़ौज और ISI भी सामने आ गए हैं और जो उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, अरशद शरीफ के कत्ल को और रायगां करने की एक कोशिश जो हो रही है PTI की जानिब से, उसका DGI स्पेयर और DG ISI ने जवाब दिया है। तो लग ऐसा रहा है कि PTI इसमें क्योंकि राना सनाला के बकौल कि भाई इमरान खान ने उनको भेजा है, इमरान खान खुद भी कहते हैं, और फिर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको भी अहमियत दे रही है हुकूमत। तो PTI का प्रोपेगेंडा शायद इसलिए है कि अरशद शरीफ के खून को रायगां किया जाए, लेकिन पाक फौज और ISI ने अपनी जो जवाब जो है इल्ज़ामात का वो आज दे दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।